ମା ମୋର एमिति भाई सब चुली की लड़ा अरे अर्जुन भी कही तमें केमितिका भौणी से केमितिका भाई को भाई पड़ा समान पांचा पिलुआ बोले सारी की बात बाया चोपड़ी दला भैया हाथ तो मोड़ी दला अरे हाथ अपने मुड़ा मुड़ी करछो मो काहे मोड़ी यार मो मोड़ी मुड़ा मो भौणी कहूछे तो भौणी बिच्छा कहू बिच्छा भाई अच्छा केला रे भौणी बरा भौणी कार तो भौणी हबो ए भाई मो पाई गोटे कड़ होई ताटी होइता साड़ी साड़ी हां तो भौणी जी साड़ दे साड़ी साड़ी कथा कहला रे भाई मो पाई आ गोटे पिल्लाडी ए पिला कोन करबो कुकीज चॉकलेट और कहला नहीं बच्चा देना कोन हला कथारे अछि खजा खिया तुंड तकिया दिया मुंड 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 कथारे कोन दिगे रजार भौंडे खजा खाई धांद्रे बुलचली कही ओ सेठी जगो मु खबा देबे ने गारे चॉकलेट मिलली रे कोन देबी को ए गाँर पिला ने चॉकलेट खाई खाली रास्ता घाट हगिले गाँ लोक मीटिंग करिकी चॉकलेट बंद करा हे गला एबे खाली कुरकुरु मिलची कुरकुर देबी मोटू पतलू डेडे मेडे तू था मु आउची यार सारे कुआरे कुआरे टाटा बाय बाय गुड नाइट टू इडिया सब भाई गाँर में मत दरकार नहीं जो काड़ काड़े हां हम आउची हां ए कुरकुर आनी देबो ना आंदी चार सारे कह मो पाई आ गोटे कोन कहनु घंटाटी घंटाटी आया भाई भाई मते 2 घंटा देनु तने कोन करबो तू माई पिला रे सच तो कहला घंटाटी मते 2 घंटा देनु माई पिला रे घंटा रे मागुची मते 2 घंटा देनु 2 घंटा ने कोन करबो गोटे हाथ रे नगेगी बुलिबी आ गोटे मो अंतर बाहिनी अंता को अंति ये गले ले मते टाइम ला देख टन 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 बाजी आओ देखा ना बस आई ओहो पाई आ गोटे तते पुनी कोन एडा पर शेष निष्पत्ति शेष निश्वास निष्पत्ति का प्रमिस कर मत आंदो बोली हम अंति प्रमिस पमिसी होइलो से तो राती पाइले पोड़र पाड़ सुंगी सुंगी दिन जाउ इंग्लिश रे कहूची पमिसी हां तू जान छु आनी मत हां हां ओ पाई सरकार चंदन देबो कि नहीं कहूला की कथा कहले चंदा चंदा चटू खेलीबी गोटे पे पेंडू पेंडू कह पेंटुडी मागनु पिंदी की बोलू इंदे गोटे पे चांद तू जहा कहले कहबो पछे सिना मु तो पे चांद के मध्य आनी पारी लेखा छिड़े देला सामान्य सरकार चंदन काजवान तुम्हार की भाई तुम्हारा वो रख दिया रख नहीं वो रख दिया ये तो रख वो मिठा दिया ये बता था वो मिठा दिया एडा हबन खाई देची बिट्टा तो खाई दे जे मुके भी दे दे हगे इडी ता मीठा गाड़ी दे तू तो बड़ा एमिति भाई सब चुल्ली गुलड़ा मा मोर एमिति भाई सब चुली की चुल्ली गुलड़ा अरे अर्जुन भी कही तमें केमितिका भौणी से केमितिका भाई एडा काठना कोइला ले नहीं नहीं मु भाबुती एडा काठना की कोइला नहीं ये गियास गियास मनुष्य कहरे गियास काठा इले आको फेड़ा फेड़ा कर दे खादी रे तमें वर्तमान कहिला अर्जुन मोर भाई बोली कहितलो किंतु एबे तमें कहूछ चुली की अच्छा चुली रे प्रमाण तमें देई परिबो तू तो बड़ा दक्ष ब्रह्मकर 60 कोटी कन्या राम 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 ए दादा दक्ष ब्रह्मांकर 60 टा झियो कवि माने वर्णना करी छन्नी दक्ष ब्रह्मांकर 60 टा झियो बोली सिए झियो फारम करतिला ना तली पकैतिला रे मामू 60 टा झियो फारम करजना झियो तली पकौची अरे जे 60 टा झियो जन्म करनी तो माई किना ना आ दुनिया रे नथी सिए पूरा कंडम ही है दमु पूरा कंडम ही है अरे खराब होई छि बोली कह कंडम ही 60 कोटी कन्या के मध्यरु अच्छा तेरे कन्या विवाह कष्ट परसी जने विवाह करी छन्नी 13 टा कन्या से 13 कोटी
अच्छा ତରୁ ତୃଣ ନଦ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଦେଖା କଲେ ଆମେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବା ଏଣୁ ସେ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଭଉଣୀ ମା How dare you sit down? How dare you sit down? Down, down, double down. କହିଲେ ଏଟା କୋଉ ଭାଷାରେ କହିଲୁ ତୁ English. ଆଉ ହଉ ଏବେ ନାଇଁ ସନ୍ତାସୀ ତତେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗାର ନାଁ କଣ? ଲାଞ୍ଜିପଲି ଲାଞ୍ଜିପଲି। ଲାଞ୍ଜିପଲି ଢେପ କହୁଛ କୋଉ ଦିଗରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତତେ ଲାଞ୍ଜିପଲି ଢେପ ବୋଲି ତତେ ମ କହିଲା ବୁଝିଲୁ। এইটু টিকে দূর পড়বু বরমপুর କଣ କହିବ বরমপুর যদি পড়েবু বলে বে আবে এ যাবে মতে কହୁଛୁ যাবে এ ববে 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 এ তু শোবে বরমপুর ভাষা হচ্ছে বে পচারু আচ্ছা বরমপুর ভাষা হচ্ছে বে ଆଉ ବରମପୁର ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ দিগপন্ডি ଭାଷା କେମିତି দিগপন্ডি ভাষা জানো কি ଆସ ହେ ଯାଅ দিগপন্ডি ভাষা বলি আস হয়ে যায় তু জানিনু দিগপন্ডি ভাষা ছোটরু বড়রু পিলারু বুঢ়ারু যা পাটରୁ ବାହାରିବ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରେ ଘୋଡ଼ା ହେବ ଘୋଡ଼ା ପରବ ହେଲେ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 60ଟା କନ୍ୟା ବୋଲି କହିଲି 60ଟା ଝିଅର ନାମ କହିବାକୁ ପଡିବ କହିବି ଏବଂ 60ଟା ଝିଅକୁ କେତେ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁ ମାନଙ୍କର ନାମ କହିବ ଅର୍ଜୁନ ବୀର ତମକୁ ବିବାହ କରିବେ ଯତ୍ନ ରଖିବେ ତ ମତେ ବାଧ୍ୟ ରଖିବେ ଯଦି ମୁଁ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ଅର୍ଜୁନ ମତେ ରଖିବ କେବେ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ନ ରଖିବେ କିଏ ରଖିବ ମତେ ମୁଁ ରଖିବି ତତେ ରଖିବି ତ ପୁଅ ମୁଁ ରଖିବି ସିଏ ନ ରଖିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିବାର ନାଇଁ ରେ ପତୁଆ ରଖିଦେ ବନ୍ଧ ଗୁଡାରେ ହେଲେ ପାଲ ଟାଣିକି ଅଛି ତ ଆଉ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 60ଟା ଝିଅର ନାମ କହିବା କହିବି କାଇଁ ଆମର ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଠିଆ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଛୋଟଟା କି ଆଉ କଣ ଛୋଟଟା ନାଇଁ କଣ ବଡଟା କି ଦେବ ଛୋଟ ପିଲାଟା ନା ଆଉ ହଇରେ ଆକୁ ଠିଆ କଲୁ କି ଇଏ 60ଟା ଝିଅର ନାଁ କହିବ ହଇରେ ଠକିଲେ ତ ଇଏ ଛନ୍ତିଆର ଜାଣିନି ପତାରେ ପୁଛିକି ପଡିଯାଉଛି ଇଏ କହିବ ଶୁଣ ନାକ ଚିପିଲାର ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରିଛି ଶୁଣ ମା ତମେ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 60ଟା ଝିଅର ନାମ କହିବ କହିପାରିବ କାଇଁ ବଡ ରହ ଭାଇ ମା କୋଡି 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 3 କୋଡି 4-15 ଦି 4-15 କହିପାରିବ କାଇଁ ବଡ ଝାଡୁ କହିଲ ରହିବ ବଡ ଝାଡୁ କହି ଆଣ ଉମା ବଡ ଝିଅ ହଉଛି ଉମା ହେମା ତା ତଳ ଝିଅ ହେମା ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ନୀରବତୀ ନୀରବତୀ ହାରବତୀ ହାରବତୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାୟା ଛାୟା ବର୍ଣ୍ଣଗ ବର୍ଣ୍ଣଗ ଅଶ୍ବିନୀ ଅଶ୍ବିନୀ ଦ୍ୱିଜା ଦ୍ୱିଜା କୃତିକା କୃତିକା ରୋହିଣୀ ରୋହିଣୀ ମୃଗଶିରା ମୃଗଶିରା ଆରେଦ୍ରା ଆରେତ୍ରା ପୁନର୍ବସୁ ପୁନର୍ବସୁ ପୁଷ୍ୟା ପୁଷ୍ୟା ଅଶ୍ଲେଷା ଅଶ୍ଲେଷା ମଘା ମଘା ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ହସ୍ତା ହସ୍ତା ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରା ସ୍ୱାତି ସ୍ୱାତି ବିଶାଖା ବିଶାଖା ଅନୁରାଧା ଅନୁରାଧା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ମୂଳା ମୂଳା ପୂର୍ବଶାଳା ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଉତ୍ତରଶାଳା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଶ୍ରବଣା ଶ୍ରବଣା ଧନିଷ୍ଠା ଧନିଷ୍ଠା ଶତଭିଷା ପୂର୍ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରବ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରବ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରବ ରେବତୀ ରେବତୀ ତନୁ ତନୁ ଭାନୁ ଭାନୁ ମେଧା ମେଧା ଧୃତି ଧୃତି ସିଦ୍ଧି ଶ୍ରୁତି ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ସୁତା ସୁତା ମତା ମତା କାନ୍ତି କାନ୍ତି କାଳନଳ କାଳନଳ ରୂପେଶୀ ଧନ୍ଦଦା ଗୃହୀଜା ବିରୁପାକ୍ଷୀ ଶଙ୍କତଳା ସୁରେଜା ସୁରେଖା ସିହିଙ୍କା ଦିତି ଅଦିତି କଦ୍ରୁ ବିନତା ହରିତା ଭୁଲ ହେଲା 4ଟା ଭୁଲ ହେଇଛି 4ଟା ଭୁଲ କରିଛି ଜଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା 4ଟା ଭୁଲ କଲା ଗୋଟେ ନା କହିଲା ମୂଳା ହଁ ମୂଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁ ଅଛି ମୂଳା ବୋଲି ଅଛି କି ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା କାଳି ନଳା ଆରେ କାଳନଳ କାଳନଳ କହିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା ଶଙ୍ଖ ତଳେ ଶଙ୍ଖ ତୋଳା ତୋଳା କି ମୁଁ ତଳେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା ବିଶାଖା 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 ଯାର ଶାଖା ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ ତାକୁ ବିଶାଖା ଠିକ ଅଛି ରାଇଟ ହେଲେ ଭଲ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କହିଥିଲ ମା
ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର 60ଟା କନ୍ୟା 60ଟା ଝିଅର ନାମ ହେଲା ଏବଂ 60ଟା ଝିଅକୁ କେତେ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁ ମାନଙ୍କର ନାମ କହିବ ଅର୍ଜୁନ ବୀର ତମକୁ ବିବାହ କରିବେ